अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुज़र टॉक और मेरा नाम है राना बुज़र मजीद। आज बहुत अहम खबरें आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मेरे तक मालूमात पहुंचती है आप तक मैं फ़ौरन वो पहुंचा सकूं। चलते हैं। आज एक और कारनामा हुआ। अब ये कारनामे होते रहने, अब इस तरह की आप बातें सुनने को आपको डेली बेसिस में मिलनी है, तो अब आप ये अपने आप को इसकी आदत डालें, बिकॉज ये तो अब बातें सामने आती रहनी है डेली बेसिस पे। अब एफआईए ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ, इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग केस थे वो उनसे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मतलब कि एफआईए ने जो इनके केसेस थे वो सुनने से, वो उन पर कार्रवाई करने से बिल्कुल उन्होंने माजरत कर ली है कि हम इनके केसेस अब नहीं सुन सकते, ना इनके केसेस पे अमल दरामद करा सकते हैं। अब याद रहे कि सिकंदर जुल्करनैन को जो पिछली ये जो समाअत हुई है ना, इसमें सिकंदर जुल्करनैन को पेश होने से रोक दिया गया है। अब सिकंदर जुल्करनैन कौन है? सिकंदर जुल्करनैन स्पेशल प्रोसिक्यूटर है एफआईए का, जिसको इन्होंने पिछली समाअत पे पेश होने से रोक दिया। अब जो ये समाअत हुई है इसमें सिकंदर जुल्करनैन पेश हुआ है, तो सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि तफ्तीशी अफसर के जरिए डीजी एफआईए ने उन तक पैगाम पहुंचाया कि आप पेश ना हों, और डीजी ने अब कहा कि अब हम इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते। मतलब कि डीजी ने कहा है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ है, अब हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते, अब हम इसको नहीं चला सकते। अब डीजी कौन है? याद रहे पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने राय ताहिर नाम के इस शख्स को डीजी बनाया। याद रहे ये शख्स कौन है? ये शख्स वही ये आदमी है जो साहिवाल में, अगर आपको याद हो पिछले दिनों साहिवाल में जो ये अपना गाड़ी के अंदर बच्चों के सामने माँ बाप को मार दिया गया, उस केस का जो इल्ज़ाम है वो इस शख्स पे आया था, और इसको उस केस से इन्होंने निकाल दिया। इसको उस केस से भी निकाला, अब डीजी भी लगा दिया। तो डीजी ने कहा कि अब हम इस केस की पैरवी नहीं कर सकते, अब मनी लॉन्ड्रिंग केस ये जो भी था ना, हम इसके ऊपर कोई अमल दरामद कर सकते हैं, ये केस अब हमारा नहीं है। मतलब कि डीजी फुली तौर पर शहबाज शरीफ की सपोर्ट में है। दरख्वास्त के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं और उनके बेटे हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला हैं, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है, ये मामला बहुत ज़रूरी है कि अदालत इसका नोटिस ले। तो इसके रिएक्शन में सिकंदर जुल्करनैन जो पर्सनल प्रोसिक्यूटर हैं एफआईए के, उनका जो बयान है वो अदालत ने रिकॉर्ड में बना लिया, यानी कि रिकॉर्ड में हासिल कर लिया, रिकॉर्ड में ले लिया। तो मतलब इसका कि एफआईए जो है वो केस सुनना ही नहीं चाहती। एफआईए ने केस सुनने से भी इनकार कर दिया कि हम ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये ना सुनना चाहते हैं। एफआईए इस केस को ना आगे बढ़ाना चाहती है। एफआईए ने ना अपने वकील के जरिए इस केस को लड़ना चाहती है। यानी कि जिस केस में चपरासी, ड्राइवर्स और छोटे छोटे मुलाजमीन जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की जायदाद आई, उस केस का अब एफआईए ने उस केस से दस्तबरदारी कर ली है कि ना वो केस को सुनना चाहती है। एक मकसूद चपरासी नामी आदमी के अकाउंट में, जिसकी अपनी तनख्वाह 12,000 है, उसके अकाउंट में 4.25 अरब रुपए आए। 4.25 अरब रुपए, जिसकी अपनी तनख्वाह 12,000 रुपये है। तो इसका जवाब ना तो शहबाज शरीफ के पास है, ना तो हमजा शहबाज शरीफ के पास है। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था कि ये जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे ये अपने केसेस ख़त्म करेंगे, और वो चीज़ हो रही है, ये केसेस अपने ख़त्म कर रहे हैं। कोई इदारे में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इस पर कोई रिएक्शन ले। किसी अदारे में, किसी शख्स में इतनी अब जुर्रत नहीं है कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई बात करे, इन पे कोई केस करने की कोशिश करे, इनके लिए उठे, ये चुप करवा देती है। इसके अलावा इमरान खान साहब का कल अटक में जलसा था। बहुत बड़ी तादाद में लोग जलसागाह पहुंचे। एक बहुत बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद थी, ख़वातीन की ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब का खिताब सुनने के लिए आई। मतलब कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कामयाब जलसा कराया इमरान खान साहब का।
لوگ بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کا خطاب سننے کے لیے آئے۔ عمران خان صاحب نے کل خطاب بھی کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا، آپ کو مین پوائنٹس وہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے ذریعے مجھے گرایا گیا اور یہ امریکہ غلام، جو امریکہ کے غلام ہیں، انہوں نے امریکہ کی مدد سے، امریکہ نے کے پیسے جو امریکہ نے انویسٹ کیے اس کی مدد سے یہ اقتدار میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلام، انہوں نے جو پاکستان کو غلام بنا کے رکھا ہے، پھر انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کی کہ غلامی دو طرح کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک غلامی وہ ہوتی ہے جس طرح بڑے صغیر میں انگریزوں نے قبضہ کیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو غلام بنا لیا اور اپنی جنگوں میں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو استعمال کیا، اور اپنی جنگوں میں مسلمانوں اور انگریزوں کی دولت، جو دولت تھی، اس کا استعمال کیا اپنی جنگوں میں، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان بھی حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا دوسری غلامی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں کسی اور کے ملک کا حکم چلنا۔ یہ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے خود کو غلام بنا لیتے ہیں، اپنے ملک کو غلام بنا لیتے ہیں صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے اکارڈنگ کہا کہ اس کو بھی ایک کال آئی اور اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکہ کی جنگ میں اس نے بھی پاکستان کو دھکیل دیا، جس سے ہمیں بہت نقصان ہوا۔ ہمارے 80,000 جوان اس امریکی جنگ میں شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے اسلام آباد آنے کی کال دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشنز کروائے جائیں۔ انہوں نے تمام اٹک اور تمام پاکستان کو ایک بار پھر دعوت دی۔ انہوں نے کہا بچے، بزرگ، جوان، خواتین سب اس ملک بچاؤ تحریک میں شامل ہوں اور اس جو ہے تحریک میں شامل ہو کے اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف کے لیے نہیں، تحریک انصاف کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے باہر نکلے۔ اور انہوں نے سب کو کہا کہ آپ اسلام آباد سب آئیں۔ تو اسلام آباد آنے کی خان صاحب نے ایک بار پھر کال دے دی ہے، اور باقی ان کے کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں۔ پہلے خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آتے ہی اپنے کیسز ختم ہی کریں گے سب سے پہلے۔ تو بہرحال آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان کی آگے پیشیاں بھی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ پیشیوں میں جائیں گے، بیکاز آگے شہباز شریف صاحب نے سعودیہ کا دورہ کیا، دبئی کا کیا، پھر وہ یو کے گیا، میں چین کا بھی کریں گے۔ تو مشکل یہ ہے کہ یہ آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔ بہرحال اللہ آپ کا اور میرا اور ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔